ये आम साइड आसते मीडिया वाला पचारूले आमर जो पुराणा लोक मैंने माने जो मैंने आम पूर्वर ओषा करुले से कि माने पचारि बुझुले आग काल केमी ओषा होता किपर भाव होता केमी कौन सब होता से माने कौन कौन करुले आग काल सब पचारि बुझुले पचारि आम मैंने हाय गाइस देखंतु आज आम आसुचु भूत खोजा आम जा भूत देखा देखु आमर आमर हूँ कौन आम राति बुलुचु डेली आम डांस करू बुलू चारिआडे बुलू आम इच्छा आम मर्जी आम कहीं किसी कहे आम बुलुचु एना है रात 3टा राति 3टा खंडे है से गोटे गोटे साइड छुआ नाचुं आमर भी आम नाचुलू एने बुलिया आईचु से देखो कुआड़े कहीं भी ना सबुआड़े समस्ते शोई पड़ते आम से माने से आम आम जाऊँ आ गोटे भाई को भी आम सागर धरिकी आसु जाऊँ देखू गोटे जगार भूत खोजू जदि पाइब ताहले आपन को देखैबु आज दिन न पाइलु नाइ सला ये हूँ सोनाली चिनरा आ मु हूँ वर्षा चिनरा ये हूँ ये नाटा कही हम विष्णुप्रिया चिनर तो एडे गोटे नाटा आप मन रखी पारे हाँ हाँ आम समस्ते बुलुचु आपण मैंने आम वीडियो देखुं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करदे समस्ते कले आम आगू आगू भसाणी वीडियो सब वीडियो छाड़ू काली जदि आम भोजी करूँ से वीडियो भी पूरा फास्ट रु लास्ट जाए देखू सब देखू आपण मैंने लाइक करदे कमेंट करने भूलिए हाँ ठीक कथा आ देखो ये लोक जन देखिए कहते भूत से पूरा भूत भाया होती तो धड़ा भूत आसतु आसतु मुझे गपी गपी जाऊँगी कहीं डरबान यहाँ देखो यहाँ आमर है यहाँ कौन साई कहले पाला मंडप है ये ठाकुर अच्छा कहीं डरनी आस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देखो से डरुची बोली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हो जाऊँगी रास्ता देखो पूरा फांका कहीं भी कुआड़ ना हसुचु डर कि कौन कहू या भी डर लगे तो मोटा देखे दे हाँ बजार पहुँच देखो कहीं कुआड़े ना एमती कहीं डर मुझे बुझीपार खाली कहते भूत ये हनुमान मंदिर अच्छी आपण मैंने समस्त देखिपे मैंने डरिकी जय हनुमान ओम नमः शिवाय एमती डाक चलते ठाकुर ये जन कि बाइक चलैला बाइक शब्द भी शुभुची जय हनुमान ज्ञान सागर हाँ 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 ओके मनीष गोटे लोकटे पा हाय गाइस देखो मैंने डरिकी पूरा हर हर हो गले कि हसुँच कैमेरा आगे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରୁନି ମନରେ ଯେଉଁ ସାହସ ରଖିକି ଚାଲିଲେ କିଛି ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଳୀ ବଜାରରେ, ଯୋଉଠିକି କୁନାନୀ କହିଥିଲା ଭୂତ ବାହାରିବ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ। କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ ଭୂତ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନି ପାରୁନି। ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ଡରଉଛ ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଚରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋପା କହୁନୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ କରିଦେବ। ପୋଲିସ ବି ନାହାନ୍ତି। ଥିବେ କୋଉଠି ଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଜଣେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଭଲରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଆମେ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଝିରେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ଦେଖ ଏମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଭୂତା ମିଶନ ଚାଲିଛି ଆମର। ପାଣିରେ ଡୁବିଯିବୁ। ଭୂତ ତ ପାଇଲୁନି। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆମେ ଭୂତ ଯେତିକି ନୁହେଁ ଏଇ କୁକୁରଟା ଆମ ପିଛା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ପିନା ସତ କଥା କହ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତାରେ ଡରିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଡରିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ନ କହିଲେ ଭଲରେ ଶୁଭିବନି। ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହ ତାପରେ ସେ କହ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାଲି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନ କହ। ହଉ ତୁ ଡରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ସିଓର ମୋତେ ଜ୍ୱର ହବ। ନାଇଁ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ଜ୍ୱର ଫର ନ ହଉ। କେହି ବି ଡରନି। ଯାଇକି ଟିକେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଝାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କେତେ ଚେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାହି। ଏଇଟା ଅରା ସାହି। ଅରା ସାହିରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୁଜୁରି ହାଟକୁ। ଗୀତଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆସୁ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୀତଟା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ଝିଅ ପିଲା ରାତିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି।